दानिश कुतुब में खुश आमदीद। हम सब ने, आपने, मैंने बचपन से कुछ ऐसे मुआहदे किए हैं जो हमें गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। ये वो नादीदा ज़ंजीरें हैं जो हमारी सोच, हमारे एहसासात और यहाँ तक कि हमारी तकदीर को भी कंट्रोल करती हैं। तो आज का ये सफ़र खुद को पहचानने का है, उन पुराने जंग आलूद मुआहदों को तोड़ने का है जिन्होंने हमें कैद कर रखा है। आज हम नए ताकतवर मुआहदे करेंगे जो हमें हमारी असल ज़ात से मिलवाएंगे। तो आइए इस गहरे सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज़ादी के उसूलों को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कैद हुए कैसे। हमारी इस ज़हनी ग़ुलामी की जड़ें आखिर हैं कहाँ? देखिए, इसका आगाज़ होता है हमारे बचपन से, एक ऐसे अमल के ज़रिए जिसे मुसन्निफ़ डोमेस्टिकेशन या राम करना कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मुआशरे के ख्वाब में जीना सीखते हैं। ज़रा सोचिए, बचपन में हमारे वालिदैन, असातिज़ा और पूरा मुआशरा हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम इनके बनाए उसूलों पर चलते हैं तो हमें इनाम मिलता है, तारीफ, प्यार, शाबाशी, हमारा सर थपथपाया जाता है। और जब हम इन उसूलों को तोड़ते हैं तो सज़ा मिलती है, डांट, नाराज़गी या नज़रअंदाज किया जाना। यही इनाम और सज़ा का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन में एक कानून की किताब यानी बुक ऑफ लॉ लिख देता है। और ये किताब हमें बताती है कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए और किस चीज़ पर यकीन रखना चाहिए। ये हमारे वजूद का आइन बन जाती है। और इसी कानून की किताब से हमारे अंदर दो बहुत ताकतवर किरदार पैदा होते हैं। एक है जज और दूसरा है मजलूम। जज हमारे अंदर की वो आवाज़ है जो इस किताब के हर कानून की बुनियाद पर हमारा बेरहमी से मुहासबा करती है। जैसे फ़र्ज़ करें आपसे दफ्तर में कोई काम ख़राब हो गया तो ये जज फ़ौरन चीखता है, तुम हमेशा ही गड़बड़ करते हो, तुमसे कुछ नहीं होता। और फिर दूसरा किरदार यानी मजलूम इस तनकीद को सच मान के सर झुका लेता है और कहता है, हाँ मैं ही नाकारा हूँ। ये अंदरूनी खेल, ये मुसलसल मुकदमा हमारी सारी रूहानी तवानाई ख़त्म कर देता है और हमें हर वक्त नाकाफ़ी होने और शर्मिंदगी के एहसास में जकड़े रखता है। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के तमाम दुख और ड्रामे की जड़ यही सीखे हुए मुआहदे हैं। ये कोई बैरूनी हकीकत नहीं जो हमें तकलीफ देती है, बल्कि हमारे अंदर का ये निज़ाम है जो हमें अज़ियत देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह हमने ये मुआहदे बनाए थे, ठीक उसी तरह हम उन्हें तोड़कर नए, आज़ाद और मोहब्बत भरे मुआहदे भी बना सकते हैं। और यही आज़ादी का हकीकी रास्ता है। आज़ादी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। पहला असूल, अपने अल्फाज के साथ बेऐब रहें, यानी बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। ये असूल सबसे ताकतवर है क्योंकि अल्फाज सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, ये तख्लीक की कुव्वत हैं। ये वो जादू है जिससे हम अपनी हकीकत बनाते हैं। रॉयस के मुताबिक लफ्ज़ एक दो धारी तलवार की तरह है। ये खालिस जादू है। आप अपने अल्फाज से मोहब्बत, उम्मीद और खूबसूरती की दुनिया, एक जन्नत बना सकते हैं। लेकिन यही अल्फाज काले जादू की तरह नफ़रत, खौफ और तबाही भी फैला सकते हैं। और गीबत यानी गॉसिप इस काले जादू की बदतरीन शक्ल है। ये एक जज्बाती जहर है जो बिल्कुल एक कंप्यूटर वायरस की तरह एक जहन से दूसरे जहन में फैलता है। जब हम किसी के बारे में मनफी बात करते हैं तो हम ये जहर ना सिर्फ उन तक बल्कि सुनने वाले और खुद अपने अंदर भी उतार रहे होते हैं। इम्पेकेबल होने का मतलब है बगैर गुनाह के, और यहाँ गुनाह का मतलब है अपनी ही तवानाई को, अपने ही अल्फाज को अपने खिलाफ इस्तेमाल करना। जब आप खुद को बुरा भला कहते हैं, खुद पर तनकीद करते हैं या अपने बारे में मनफी सोचते हैं तो आप अपने ही खिलाफ गुनाह कर रहे होते हैं। इस उसूल पर अमल करने का मतलब ये है कि आप अपने अल्फाज की ताकत को सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए। दूसरा उसूल हमें दूसरों के अल्फाज के जहर से बचाने के लिए एक नाकाबिल तस्खीर ढाल फराहम करता है, और वो उसूल है कुछ भी ज़ाती तौर पर ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये उसूल हमें हकीकी जज्बाती आज़ादी देता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है या आप पर तनकीद करता है तो वो दरअसल आपके बारे में बात नहीं कर रहा होता। वो अपनी हकीकत, अपने ख्वाबों, अपने ज़ख्मों और अपने अकायद का इजहार कर रहा होता है। उनके अल्फाज उनकी अपनी ज़ाती फिल्म का एक सीन है, आपकी हकीकत का नहीं। जब हम हर बात को ज़ाती तौर पर लेते हैं तो हम नादानिस्तगी में ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दुनिया का हर अमल हमारे ही बारे में है, जो कि सबसे बड़ी खुदफरेबी है। जब आप किसी की मनफी बात को ज़ाती तौर पर लेते हैं तो आप असल में उस बात से इत्तेफाक कर रहे होते हैं। आप उनके जहर को अपने अंदर आने की दावत देते हैं।
مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو بیوقوف کہتا ہے اور آپ اسے ذاتی طور پر لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا جج بھی یہی سمجھتا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں۔ لیکن جب آپ اس اصول پر عمل کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی آراء سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر محبت اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ان کی کہانی ہے، آپ کی نہیں۔ تیسرا اصول ہمیں غلط فہمیوں، رنجشوں اور غیر ضروری تکلیف کے دلدل سے نکالتا ہے۔ یہ اصول ہے مفروضے قائم نہ کریں، یعنی ڈونٹ میک assumptions۔ یہ اصول ہمیں بالکل واضح اور شفاف تعلقات کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کے ارادوں اور سوچوں کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں، اور مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے ان مفروضوں کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں ایک پوری کہانی بنا کر اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جس سے صرف ڈرامہ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوست نے آپ کے پیغام کا جواب نہیں دیا اور آپ نے فرض کر لیا کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ بس اس ایک مفروضے کی بنیاد پر آپ نے ایک پورا ڈرامہ تخلیق کر لیا۔ اس کا حل بہت آسان ہے، سوال پوچھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھنے کی ہمت پیدا کریں۔ صاف گوئی تعلقات میں زہر نہیں بلکہ اعتماد گھولتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر دکھ اور ڈرامے کی جڑ صرف دو چیزوں میں ہے: چیزوں کو ذاتی طور پر لینا اور مفروضے قائم کرنا۔ ذرا تصور کریں، اگر ہم صرف ان دو اصولوں پر مہارت حاصل کر لیں تو ہم اپنی زندگی سے کتنی غیر ضروری تکلیف اور ذہنی بوجھ کو ختم کر سکتے ہیں۔ چوتھا اور آخری اصول، پہلے تینوں اصولوں کو ہماری عادت بنانے کی کنجی ہے، اور یہ اصول ہے ہمیشہ اپنی بہترین کوشش کریں، always do your best۔ یہ اصول عمل کے بارے میں ہے، نتیجے یا کمال کے بارے میں نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا بہترین ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ جب آپ صحت مند اور توانا ہوتے ہیں تو آپ کا بہترین کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ بیمار یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا بہترین کچھ اور ہوگا۔ یہ اصول پرفیکٹ ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی لمحے میں اپنی موجودہ حالت کے مطابق اپنی پوری کوشش کرنے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اندر کا جج آپ کو کبھی مجرم نہیں ٹھہرا سکے گا، اور آپ خود ترسی سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ عمل اس لیے کریں کیونکہ آپ کو وہ کام کرنا پسند ہے، نہ کہ کسی انعام کی توقع میں۔ جب آپ صرف عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آپ نتائج کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ خود پر تنقید، خود کو سزا دینے اور پچھتاوے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ صرف سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، منزل کی فکر کیے بغیر۔ جب آپ ہر روز اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں تو پہلے 3 اصول آہستہ آہستہ آپ کی دوسری فطرت بن جاتے ہیں۔ یہ 4 اصول صرف اصول نہیں ہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا ضابطہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے پرانے محدود کرنے والے معاہدوں کو توڑ کر نئے با اختیار معاہدے کیسے کیے جائیں جو ہمیں محبت، خوشی اور آزادی کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے ذاتی جہنم سے نکل کر اپنی ذاتی جنت بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے معمار ہیں، طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ اپنے الفاظ کیسے استعمال کریں۔ آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی باتوں کو ذاتی طور پر نہ لیں۔ آپ مفروضے قائم نہ کرنے اور سوال پوچھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ہاں، آپ ہر روز اپنی بہترین کوشش کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ انہی انتخابات سے آپ اپنی زندگی کو ایک شاہکار میں، اپنی جنت میں بدل سکتے ہیں۔ تو آج خود سے یہ سوال پوچھیں، وہ کون سا پرانا معاہدہ ہے جسے آپ آج توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ خود پر تنقید کا معاہدہ ہے، دوسروں کی رائے کو خود سے زیادہ اہمیت دینے کا، یا شاید خوف میں جینے کا؟ انتخاب آپ کا ہے، آزادی آپ کے ایک فیصلے کی منتظر ہے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ان اصولوں نے آپ کو متاثر کیا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی ذاتی آزادی کا یہ سفر شروع کر سکیں۔ اگلی بار تک اپنا خیال رکھیں۔